Amen. Hein? Amen. Levons-nous maintenant, nous voulons prier. Let's stand up. We'd like to pray for the word. Father, we want at your spirit. Nous voulons ton esprit. May take control of this time from the beginning up to the end. Que ton esprit prenne contrôle de ce temps. So that Christ alone pour que Jésus seul will be exalted. Soit exalté. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let it be life. Que la vie soit. May your Holy Spirit bring the revelation. Que ton esprit amène la révélation. So that to the anointing that you give us. Et par l'onction que tu nous as donnée. We may be free. Que nous soyons libres. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur. You can clap our hands for the Lord. Il y a tout un livre que nous appelons les Deutéronomes. There's a book that we call Deuteronomy. Dans la Bible. In the Bible. C'est le livre de la répétition. It's the book of repetition. Des fois, le Seigneur doit nous répéter. Sometimes the Lord has to repeat himself. Ce que nous connaissons. Has to repeat himself. Parce que des fois, ce que nous connaissons. Because sometimes what we know. C'est ce qui nous empêche d'être bénis. Is what's keeping us from being blessed. Parce que nous ne l'appliquons pas. Because we don't apply it. Mais des fois, le Seigneur doit répéter. And sometimes the Lord has to repeat himself. Ce que nous connaissons. Has to repeat what we know. Parce que lorsque nous appliquons ce que nous connaissons. Because when we apply what we know. C'est alors que nous sommes bénis. That's when we are blessed. Amen. Hein? Amen. Nous allons parler sur le pardon. We'll be talking about forgiveness. Le pardon. Forgiveness. Parce que nous le connaissons. Because we know it. Nous le disons. We say it. Mais par rapport à nos enfants. Also, according to our kids, nous leur parlons de pardonner. We talk to our kids about forgiving. Mais des fois, nous ne savons pas qu'est-ce que le pardon ou le manque de pardon peut faire dans nos vies. But sometimes we don't know what forgiveness is or what unforgiveness can do in our lives. On va lire la parabole du Seigneur que nous connaissons. We'll read the parable of the Lord that we know. Dans Matthieu 18. In Matthew chapter 18. C'est ce qu'on va lire. That's what we read. Tu vas lire et je vais lire après toi. Matthew 18:23 to 27, the Bible says, "Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants." Le royaume de Dieu est semblable à un certain roi qui a voulu rendre compte à ses serviteurs. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Et lorsqu'il a commencé de rendre compte, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had,
and that payment be made. Et parce qu'il n'était pas en mesure de les payer, le maître commanda qu'il soit vendu, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et que la dette fût payée. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Le serviteur s'agenouilla, dit, Maître, aie pitié de moi, donne-moi du temps, je te le payerai. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Et le maître de ce serviteur fut ému de compassion, le relâcha et cancella toute la dette et lui pardonna la dette qu'il avait. Amen. Hein? Amen. On va encore continuer la lecture pour lire une fois. We can continue with the reading so that we may just read À once partir du verset 28. from verse 28. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Mais le serviteur, en sortant de son maître, il y trouva un de ses serviteurs, un de ses amis, qui lui devait 100 deniers. And he laid hands on him and took him by the throat, and saying, Et il lui mit la main sur lui, il égorgea et dit, paye-moi ma dette. Pay me what you owe. Paye-moi ma dette. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. Et son ami lui tomba à ses pieds et s'agenouilla lui demanda, s'il te plaît, donne-moi du temps et je te payerai ta dette. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. Et il lui a pris, il n'a pas voulu, il lui a jeté dans la prison jusqu'à ce que la dette fût payée. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done. Et lorsque ses amis ont appris ce qui s'est passé, ils étaient vraiment émus de compassion. Ils sont allés dire au maître ce qu'il avait fait. Then his master, after he had called them, said to him, Et après cela, le maître lui rappela et lui dit, You wicked servant, toi mauvais, méchant serviteur, I forgive you all your debt because you begged me. je t'ai pardonné tout ce que tu me devais parce que tu m'as supplié. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Ne pouvais-tu pas aussi avoir compassion de ton frère comme j'ai eu compassion de toi? And his master was angry and delivered him to the torturer until he should pay all that was due to Et him. le maître fut fâché, il lui a remis entre les mains de bourreaux qui, jusqu'à ce que la dette fût payée. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brothers his C'est trespasses. ainsi que mon Père céleste fera de vous, si tout un chacun de vous, de son cœur, il ne pardonne pas à ses frères. Amen. Hein? Amen. Parole de l'Éternel. Word of God. Est-ce que la parabole est claire ou ce n'est pas clair? Is it clear or not? C'est clair ou ce n'est pas clair? Is it clear or not? Les amis de la semaine savent ce qu'on avait dit. The friends of the week know what we have said. Le sens spirituel dépend du sens naturel. The spiritual meaning depends on the natural meaning. Le naturel vient avant The natural comes first, et le spirituel vient après. and the spiritual comes Si tu second. comprends le sens naturel, If you understand the spiritual meaning, the tu natural comprends le meaning, sens you spirituel. will understand the spiritual Mais si meaning. tu méconnais le sens naturel, But if you neglect the natural parce que tu n'as pas meaning, compris, because you did not understand, tu peux manquer le sens you spirituel. may not get the spiritual meaning. Laisse-moi répéter ce qu'on a lu Let me repeat what we have pour said m'assurer que tu as bien compris. to be sure that you Le understood. maître a voulu rendre compte à ses serviteurs. The master wanted to settle his account. On lui amena un serviteur qui lui devait 10 000 talents. They brought him a servant that owed him 10,000 talents. Et ces 10 000 talents, c'était un salaire que le serviteur ne pouvait pas payer, même si on lui laissait de travailler. And that was a salary that that servant could not pay even if they had let him work. Toute sa vie, même s'il devait payer, il n'était pas en mesure de finir sa dette. His whole life, even if he had to work, he could not finish this Et debt. par rapport à la coutume, aux traditions, And according to the traditions, même la Bible le dit, even the Bible says quand tu that dois à quelqu'un, when you owe something to tu deviens son someone, esclave. you become the slave. C'est pour cela qu'il faut éviter trop de crédits. That's why you have to avoid credit, a lot of Parce que tu credit, deviens esclave des gens à qui tu because you dois. become slave of the person C'est that you biblique. owe. It's biblical. Des fois, tu as l'argent. Sometimes you Mais have il y a money, trop de crédits cards que tu dois payer. L'argent n'apparaît pas. but you have so many credit cards to pay that money Et la doesn't show. réalité que tu as emprunté 500, mais tu vas payer peut-être 2000 à cause des And intérêts. the reality is that you borrow 500, but you will end up paying 2,000 because of interest. Quand même les
pays l'exigent à cause du système des pays, mais c'est pour t'endetter que les pays le veulent. Even if the country is asking you to get credit, but it's to put you in debt. Parce que la Bible dit tu es esclave à qui tu dois. Because the Bible says you are a slave to the one you owe. Et selon la coutume, And according to on tradition, devait prendre sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait et vendre cela. they had to take his wife, his children, and everything Même that en he had faisant and cela, sell il ne it. serait pas en mesure de payer. Even if they had done that, he was not going to be able to pay. Et il a dit au maître, And he said to the master, donne-moi du temps. give me time. Aie de la patience. Have patience in me. Aie de la Have patience. patience with me. Donne-moi du temps. Give me Je time. vais travailler durement I will work hard pour payer ta to dette. pay your debt. Le maître ému de The compassion, master got compassion for il a him laissé seulement. and canceled the Il a debt. cancellé la dette. Canceled the debt. Il a dit tu ne payes He plus. said you don't have to Il pay a dit anymore. paye in full. It said paid in full. Il est sorti trop content. He came out very Mais happy. en sortant, But by going il outside, trouve un ami he found a friend qui lui devait 100 dinars. that owed him 10 denarii, Non, 100. 100 denarii. Les 100 dinars, c'est le salaire de toute l'année. But that's a salary of a whole year. Parce que quand quelqu'un travaillait, on lui payait un denier. Because C'est le salaire journalier. when someone was working, they would pay him 100 denarii. Donc le 100 deniers, 1 denarii. c'était comme le travail de 3 mois So 100 denarii was like a work of three months que quelqu'un devait payer. that someone had to Vous pay. vous rappelez de Judas, il a dit on pouvait le vendre 300 deniers. You remember Judas said we could have sold them for 300 denarii, Et on a gaspillé ce parfum. and we lost that perfume Parce que les journaliers, on lui payait un denier. because daily they would Donc 100 pay deniers, c'est comme le 1 salaire d'à peu près denarii. 3 mois. So 100 denarii is like a salary of 3 months. Lui, le serviteur a répété les mêmes paroles que lui. The servant repeated the same words as him. Aie pitié de moi. Have pity. Donne-moi du temps. Give me Je time. vais travailler I will work et je vais payer ta and dette. I will pay your debt. Mais la Bible dit, But the Bible il says égorgea, he strangled il him. étrangla, He strangled il him. étrangla. He strangled Et il him. lui a dit, And he said tu to vas him, payer ma dette. "You're gonna pay my Et la Bible debt." dit, And the Bible il l'a says, jeté dans la prison. and put him in prison Jusqu'à ce qu'il a travaillé, on a payé sa dette. until he worked and his debt was paid. Ses amis ont été indignés. His friends were Ils worried, sont allés dire au maître. and they went to the master. Et le maître a dit, And the master said, tu es un méchant serviteur. "Wicked servant, Tu es un méchant. you are wicked. Tu m'as supplié, You've